हेलो। तज्जियाती सर्विस अब के साथ राब्ते में है। गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में आम डेटा के साथ शुरू करते हैं। आइए ज़ैल में हर पैरामीटर को मज़ीद तफसील से देखें। अगर ज़रूरी हो तो इसे रोकने के लिए मुमकिन है। हम कारपोरेशन के तमाम इशारियों का मज़ीद अच्छी तरह से मुताला करने का मशवरा देते हैं। अब हम कंपनी के मौजूदा बुनियादी इशारियों का तज्जिया करेंगे। इंटरेक्टिव टिकर DDI। ये जायज़ा 17 मई 2025 को डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी इंटरेक्टिव ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। लीजर गेम्स मुकाबले में 31 कंपनियां हिस्सा लेती हैं। ये काफ़ी नुमाइंदा है। हम वीडियो के आखिर में अहकामात पर फैसले देखेंगे। ज़ेर बहस कंपनी का नतीजा है 10 पॉइंट्स में से 9.5। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 0.8 पॉइंट्स। अगर आप इसे वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर पूरी अमरीकी स्टॉक मार्केट के फ्रेमवर्क के अंदर हम देखेंगे मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट का औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए 9.5 की दर्जा बंदी के खिलाफ इंटरेक्टिव कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना इंटरेक्टिव और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देखते हैं कि 12 माह से ज़्यादा कंपनी के हिस्स इंटरेक्टिव मनफी 6.1% की हरकियात दिखाएं। 50.6% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ हैं। इसका कतई मतलब नहीं है, लेकिन इस हकीकत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तंजीम की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंटरेक्टिव 0.5 बिलियन डॉलर के बराबर है और ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $253 बिलियन है। इंटरेक्टिव 0.197% का हिस्सा है। ये ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बिक वैल्यू का तखमीना $0.87 बिलियन है। $42 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ इंटरेक्टिव 2.084% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बैलेंस कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा ज़ैल देखते हैं। शेयर करें इंटरेक्टिव ज़ैली ज़ुमरा में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन की तशख़ीस 0.197% है। किताब की कीमत 2.084% है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर से 958% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट में कंपनी के हिस्सा और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा 1 पॉइंट। तज्जिया के तहत कंपनी पर 0.035 बिलियन डॉलर का कर्ज है। बिक वैल्यू की माली जिम्मेदारियां कंपनी की इक्विटी के 4% की नुमाइंदगी करती है। कंपनी की कर्ज की सतह की दर्जाबंदी बहुत अच्छी 2 पॉइंट्स। कंपनी की मार्केट वैल्यू और आमदनी का तनासुब 4.2 है। 272.1 के ज़ैली ज़ुमरा के औसत के साथ ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 98% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी की स्टॉक मार्केट की कीमत और मुनाफा के तनासुब का जायज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $117 मिलियन था। अगले 12 माह के लिए मुस्तकबिल के मुनाफा का तखमीना आर्जी तौर पर $2,165 मिलियन लगाया गया है, जो कि अब से 1,748.7% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा अच्छा 1 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 1.5 है। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 5.1 है, जो ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 71% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में स्टॉक मार्केट की कीमत और महसूल के तनासुब का जायज़ा अच्छा 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $340 मिलियन थी।
اگلے 12 ماہ کے لیے فارورڈ ریونیو $650 ملین ہونے کی توقع ہے، اور یہ اب سے 91% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشاریوں کا اندازہ اچھا 1 پوائنٹ پسماندگی 34.8% ہے، ذیلی زمرہ میں اوسطاً 1.9%۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 32.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں سیلز مارجن کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.087% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 126% کم ہے، اور یہ کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی موجودہ قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ انٹریکٹو شاید حد سے زیادہ اندازہ لگانے کی طرف۔ کمپنی کے فی ملازم سرمائے کی رقم $6,728,000 ہے، اور ذیلی زمرہ کے لیے $2,988,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 125.2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل گزر 0 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کا حجم $1,583,800 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $11,000 ہے، اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے کی اوسط کے درمیان فرق 14,323% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی سیلز کا حجم فی فرد ملازم $4,545 ہے۔ ذیلی زمرہ $590,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 670% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کی آمدنی کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ حصص برائے فروخت 0.2% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 3.2% ہے۔ یہ ممکنہ مختصر نچوڑ کا اشارہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 50% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ انٹریکٹو، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 66% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قدر ان سے زیادہ ہے۔ انٹریکٹو، کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $10.06 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $19.76 ہے۔ موجودہ قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 96% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ دستیاب ہے پن والے تبصرے میں لنک۔ آرڈر ٹیبل میں اسٹاک کی تشخیص کی معلومات اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے اس سیزن میں کیے گئے تمام فیصلے شامل ہیں۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی سیکیورٹیز کی تشخیص کے نتیجے میں انٹریکٹو اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلوماتی نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $10.05 فی شیئر پر خرید آرڈر کھولیں۔ معاہدہ کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی قدر کافی زیادہ ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے معیار ایکیم کے انڈیکس کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 11.97% ہے۔ سٹاپ نقصان 8.13% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں ڈیل 16 جون 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر
RBLX ایک جوابی فروخت کا آرڈر بن جائے گا۔ بیلنس آرڈر پر ویڈیو ہوگی اس چینل پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ جب آرڈرز میں سے ایک بند ہو، بنیادی توازن والا ایک اور آرڈر موجودہ قیمت پر طے کیا گیا ہے۔ آخر تک دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ، آپ سب واقعی بہترین سامعین ہیں۔